Bienvenidos al Foro 360. Hola, el sonido está bueno, se escucha bajo, tranquilo. Entonces vamos a iniciar nuestro panel de la CIT como cierre de nuestra conferencia acá en México, a donde estuvimos en 19 países. De antemano me disculpo con ustedes por mi portuñol o por mi español. Estoy intentando hablar lo mejor posible, pero como resido en Brasil y yo soy ítalo-brasileño, tengo dificultades de absorber todo lo que es el español. Vamos a tener 3 panelistas. El primer panelista fará su ponencia en inglés. Así los quienes no comprenden inglés pueden pedir alámbricos para la traducción. El segundo panel será hecho por Marcelo de Felippes, que es CEO de la CIT, y Paulo Gaba, que es CEO de la Europa Car Brasil y vicepresidente de la CNT. Todos los panelistas hablarán del futuro, o qué irá a ocurrir en el futuro en transporte de pasajeros. Esto se nos permitirá hablar un poco más alto do que están produciendo el sonido al fondo. Mira, increíble, pero esta es feira libre, entonces es así, ¿tá? Entonces quiero presentar a ustedes Deman, que vino de Bélgica, a donde está la sede de la Buzzword Foundation. Aquí en continente americano se sitúa en Buenos Aires y en Detroit, Estados Unidos. Entonces, primeramente escucharemos de él los avances y las tendencias tecnológicas para el futuro del transporte de pasajeros por carretera. Por favor, Ian, la palabra con usted. Muchas gracias, señor presidente. Discúlpeme para hacer en español. Ayer con algunas tiquillas mi español estaba mejor que hoy. Pero okay, let's talk a bit about the global bus and coach market, right? And then to take the place of Latin America in this market. As we see here, and the figures are buses, school buses, and coaches, right? So we see that China is the biggest bus market in the world, with a population of over 1.2 billion people. That should not surprise anybody, right? India is huge as well, but let's talk about Latin America. Latin America, 59,000 buses are sold each year in Latin America. So you understand the importance of a fair like Expo Photo, right? We cannot overestimate the importance of this business. 59,000 buses every year sold in Latin America. That is figures for the year 2027. That is a prognosis for 2027. What is important is that in the world you are transit buses, autocar, and school buses. You are the second biggest bus market in the world. But you are the fastest growing market, right? In bus sales, you go up, 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 right? Every year, your position becomes stronger and stronger. This is very important.
For us as Busworld, for Canapat, for all our friends here, this Latin American market is probably the most important we have, for all bus constructors as well. What are the tendencies? What should we take into account in developing this bus market? First of all, we see that the growth of the bus market, but also the evolution towards more and more zero-emission mobility, and the evolution towards more and more digitalization is driven by political decisions. We see that countries like Chile, Colombia, Mexico, Costa Rica, Ecuador, and Panama, they have quite a strong strategy, quite a good view on how to develop electromobility in the future here, right? So the political will to do it is a very strong driver. Secondly, we have in Latin America an initiative that is called ZEBRA. ZEBRA is a huge funding mechanism. I'm talking about billions of dollars to introduce and to facilitate the introduction of electromobility here in Latin America. For example, the mayor of Buenos Aires is in the board of directors of this ZEBRA project, dividing these budgets, and that is why Busworld is going to be in Buenos Aires, right? This is one of the choices. Second thing is that we see lots of new business models coming in due to the digitalization in our sector and due to the electromobility that is coming, right? 10 years before, no bus operator needed to talk strongly about the electricity bill. In the coming years, the electricity bill is going to be the most important factor in your competition with the other bus operators. The price of the bus is for everybody about the same. The price of the diesel was for everybody about the same. The price for the driver is for everybody about the same. Your energy management in your bus depot is going to decide whether you can stay in competition or not, right? Then second or fourth, this is the support we will need. We will see from the bus constructors here at Expo Forum, we see that Mercedes-Benz will be staying in the lead for diesel buses in the coming years. This is a choice they are making, right? They are developing hydrogen products as well, but this is, as we said yesterday, maybe a little in the longer term. Scania and Iveco will take the lead in natural gas, while Chinese bus brands that will come here, have no doubt, the Chinese are coming, right? Yutong, Kinglong, BYD, they will be on the market here, and they will probably take the lead in electromobility, right? So we have to accept this, or we have to do something about it, right? And then the last tendency that is very important for the future, and I see some friends here who are in that business, is the connected mobility. Software is going to be your most important tool in increasing the ridership, right? We will get our clients via good communication, via good online travel agencies, via good booking systems to make it a client as easy as possible to make his choice for the bus. Ease of use is what software is bringing to the client, and if we do not follow in this direction as bus operators, we will probably be out of the market as well. Let's talk about Latin America. In English, I'm sorry. Let's talk about city buses. Buses urbanos. In 2022, this year, there will be about 23,500 city buses sold in Latin America. Oh. By 2027, this will be more than 40,000. If I say that Latin America is the fastest growing market in the world, here you have the figures. This is the estimation.
And then if we look at the powertrain evolution, we see now that about or even less than 10% is electric in the buses. By 2027, that will be about 10%. 10% of the buses will be electric. Battery electric, that is. Yeah, the dark blue. Diesel remains by far important. If we look at the same figures for Europe, these colors are completely different. For Europe, by 2027, we will be at about 25 to 30% electric buses. Here, this goes a bit slower, but we see here as well that natural gas, even in city buses, is taking more and more importance. This was city buses. Let's talk about coaches, autocares de larga distancia. This year, over 9,000 coaches will be sold in Latin America. 2027, that will be about double. Right? Over 17,000 autocares, will be sold here. But the evolution towards zero emission in coaches, in autocares, is far more difficult because of the distances, because of the range that those buses have to do. And as we said yesterday in the meeting, we have no zero emission solution yet for long distance buses. We have low emission solutions, but zero emission does not exist yet. So that is why the zero emission technologies are coming slower and slower. And as some of our colleagues said yesterday as well, hydrogen is coming, and hydrogen will probably be the most important fuel in long distance. Whether we talk about bus or truck, hydrogen is coming, it will be important. But to my opinion, it will take a couple of years. As I said yesterday, a hydrogen fuel cell bus costs between 500 and 600% of a diesel bus today, right? We are doing, with Busworld Foundation, some investigations on hydrogen combustion buses. The technology is not mature yet. We have a loss of energy that is too important, and the consumption is too high. But if we can find a good technology in hydrogen combustion, we will be able to work with hydrogen buses that cost between 130 and 150% compared to our diesel buses. That makes it feasible for an operator, right? But once again, the transition to other energies is not possible without financial and political support. This is, as organizers, something we have to take into account. Some focus on Latin America, and allow me to focus on Mexico, our host here, right? There is a plan in Mexico to introduce 500 trolley buses, right? And there is the Jalisco plan for the electrification of one line, 41 kilometers, and the feeder routes to it. This is a plan, this is a kind of a first test, but it's coming. If we look at the entire Latin America, in terms of moving or making the transition, we see that Chile is taking the lead, right? We have Busworld in Buenos Aires next year. Argentina is focusing on natural gas, right? Which is not a completely zero emission, but it's low emission, right? And the mayor of Buenos Aires, via the Zebra project, is finding money for the electrification of. Let's look a bit more in detail. I have some details about the Brazilian market. I'm very happy to share it with you, but respect for our host here. Let's talk about, Mexico. I'm going too fast. No, this is going in the wrong direction.
here we are. So, looking at the American bus market, and bus now means, what is happening? Okay, stop. Thank you so much. Okay. Looking at the Mexican market, and then we see the different brands. We see that Mercedes-Benz is a very important constructor here. This is the market share they have. Second on the market is International, right? Followed by Volkswagen and Volvo. Volkswagen has a collaboration with MAN, which is a smaller share, as you see, but combined with Volkswagen. So we see that over 75% of the market here in Latin America is taken by 4 brands. This is important, right? And then we see that there is initiatives, there is subsidies from the city of Mexico, and there is an actual plan to reduce emissions, right? And then in 2021, the Jalisco plan was launched, and the electrification of some corridors. These are the first steps, to my knowledge, Mexico is taking in the electrification of. And then, of course, Mexico City is taking the lead, and there is today about 500 electric buses in operations here in the city. Let's move a bit further. I'm not going to stop in Chile. Can you help me to go 2 slides back? Yeah, that's it. Thank you so much. No, 1 back, please. Thank you. If you want to make money in bus business today, somebody is saying, yes, I would like to make money, right? If you want to make money in bus business today, La Movilidad Compartida is the branch that you have to be in. It is the fastest growing market in mobility today. Today, in Latin America, in demand-responsive transport, Movilidad Compartida, there is about 685 vehicles, buses then running. By 2030, that will be over 40,000, yeah? With about 500,000 of users. That means not being on strict lines, but answering to the question of the client. I need a bus for my workers tomorrow at 8 o'clock, that place, you bring them to my company. That is the growing market. And this is where software is helping as well to create this demand. Right? We see the different kinds of Movilidad Compartida, of demand-responsive transport. In our business, voila, in our business, I'm looking at the corner on the right up, the corner with Bus Up, Urban, Via, SWVL, Fretado, Autobus, right? This is the business that bus and coach operators are going to take, right? And if we look at the graphic, it is the industry with the highest opportunities and the market who is best consolidated, right? So demand-responsive transport is a market share for bus and coach operators with a great future. That is every consultant, Frost & Sullivan, KPMG, Deloitte, they are all telling us the same. This is the market where you will have to be if you want to grow your business. This is some more studies we are making. And here are my coordinates if you have any question or if you would like to contact me. I would like to take the opportunity to thank CIT for this opportunity to speak. Thank you all for listening. Thank you, Jan. Congratulations. And now, Mr. Dr. Felippes, CEO de la Cámara Internacional de la Industria de Transportes, ha de hablar sobre, ¿se dice transportes o transportes? Transportes. Y mira mi portuñol. Entonces, vamos a escuchar algo sobre la actividad de la CIT dentro del futuro de transporte
que será complementado después por Paulo Gaba. Usted. Muchas gracias, señor secretario. Yo creo que todos estamos hablando, solo es cuestión de tiempo. Entonces nosotros vamos solamente a hacer reflexiones, intuiciones sobre las tendencias institucionales sin pretensiones de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte. Sin embargo, durante 20 años, nosotros fuimos Cámara Interamericana de Transporte. Pero, ¿qué es el interamericano? Es muy interesante. Nosotros pensamos que somos mucho más europeos o, no sé, africanos, que sea. Pero nuestro origen, los habitantes de Siberia, de Rusia, llegaron antes que los europeos. Y parte de nuestra cultura es mucho más cercana de los rusos que de los europeos. Yo voy a explicar algo. El color rojo, en el idioma ruso, por ejemplo, cuando hablamos Plaza Roja, en ruso es Krasная площадь, porque este radical Krasная, o sea, rojo, es lo mismo que bonito. Entonces, desde los montes Urales, la Siberia, rojo es la misma cosa que bonito. Y si tú vas a cualquier región de las Américas, donde hay indígenas, los nativos, rojo significa bonito y poder. Entonces, mientras más rojo en su ropa, es decir, bonito y poder. Entonces, estas cosas son muy interesantes y yo podría hablar aquí días sobre esto, porque para entender la idiosincrasia del interamericano. Entonces, estos momentos, estos 15 minutos, vamos a hablar de posibles tendencias para los próximos 10 años. Entonces, estamos hablando mucho de descarbonización. Todo esto, electromovilidad, células de combustible, otros más. Pero este año, tuvimos, no solamente este año pasado, este año, nosotros tuvimos un promedio de aumento en combustible de 63%. Si yo estuviera viviendo ahora, 2019, ¿podría imaginar esto? Que tendríamos una pandemia o una guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, lo más importante para la CIT ahora es la armonización de las doctrinas en todos los países miembros. Y todo eso que estamos hablando, si no viene de energías renovables, no va a valer el costo-beneficio. Esta es la visión de la CIT. El otro punto es sobre la computación cuántica y telemática, es que está llegando. Nosotros ya tenemos, esto no es algo que están desarrollando, no está plenamente en el mercado, pero la computación, ustedes pueden imaginar, la computación cuántica que tiene datos de años y transforma minutos, tal vez segundos, con el 6G, no estoy hablando de 5G. Entonces, esto va a impactar el transporte y las manufacturers de buses, de camiones, no están pensando, pero va a asustar. Y esto sí está preocupada. Otro punto es la inteligencia artificial. Y como habló Deman, nuestro colega, está enlazada con los aplicativos y también con softwares. Es la grande estrella. Yo puedo hablar lo que quiero. Uber es malo. No, puedo hablar lo que quiero. Pero esto va a llegar. Y la base de todo es la inteligencia artificial. Otro punto es el hidrógeno, células de combustible y baterías de estado sólido. Sí, ya hay, pero la CIT para los próximos 10 años no cree que esto se va tan rápido. Célula de hidrógeno, tal vez
para larga distancia, ¿ok? 2025, talvez. Desculpa, 2035. Nosotros sabemos que Airbus está publicitando que vai desenvolver um Airbus com celdas de combustível para 2035. É possível. Pero antes, CIT não vê. Em 10 anos, CIT não vai ver. Estas são as investigações que CIT ha hecho com os institutos. Sobre essas aplicações, nós então tomamos a decisão de desenvolver algumas, como o Benlog, que é banco que, para os transportadores. Então, isto já está legalizado em Brasil e nós estamos invitando os países que desejam para utilizar este trabalho que desenvolvemos. Então, é uma consequência de la digitalização. A digitalização, eu posso também pelear, não é para minha geração. Sin embargo, isto vai cambiar o conceito de operadores de transporte para provedores de mobilidade. Isto é seguro. Então, se entende que nos próximos 10 anos, os provedores de mobilidade vão reemplazar, pouco a pouco, os operadores de transportes. Também, sobre a educação. Nós estamos desenvolvendo uma plataforma de streaming que se chama CIT Play. E aí nós dividimos em educação social e educação comercial. Social, por exemplo, solamente como exemplo, acá está um de nossos afiliados, Instituto Brasil Logística, que tem um guia de logística humanitária. Este é social. Então, todas as pessoas poderão acessar em nossa plataforma gratuitamente. Ou então, a Confederação Nacional de Transporte de Brasil tem muitos trabalhos como eletromobilidade, ou também biometano, e muito mais, com o SESC Senat, que prepara os trabalhadores de transporte. Muitos cursos, muitos. Isto todo é social, está para todos os países membros. A parte comercial necessita, claro, que se haga pago, porque isto é diferente. E a CIT Play conversou com SAE, que é uma associação de engenheiros, e eles estão conversando com essa plataforma. A outra, aí está solamente para que veja um pouco de... Não vou... também não vou pôr os vídeos, para que sepan que isto já está funcionando também, os bancos, todo. Infraestruturas. Nós, de la CIT, depois de muita investigação, entendemos que se vai, nos próximos anos, surgir algumas cidades inteligentes, com plan maestro para estas tendências. É difícil hoje, é difícil que os edifícios que habitamos hoje tenham os enchufes para a eletromobilidade. Para as próximas cidades que serão criadas, todo isso será hará parte da arquitetura. Sin embargo, não vemos isto muito rápido, porque são muitos tipos de enchufes. Se for uno, muito bem, pero não é. E também o custo de implantação. Outro ponto é o unicórnio. Nós creemos muito que com toda a digitalização, descarbonização que o setor de transporte vem desenvolvendo, com algumas universidades também, e com outros institutos, nós vamos começar a ver empresas unicórnio de transporte, que é aquela que vale $1 bilhão, ou seja, $1 bilhão. Há muitas, pero de transporte não.
com a digitalização, sim, vamos a ver. Outra investigação de la CIT é a realidade aumentada. Então, é muito possível que nos próximos 10 anos, de tudo que nós estudamos, entre os smartphones, por exemplo, entrem na fase de obsolescência. As pessoas vão entender algo sobre a pele. Esta é a realidade aumentada. Ou então, eu estou aqui e vou fazer um arreglo de um motor em outra parte do mundo. Com a realidade aumentada, isto é possível. Algumas grandes empresas já lo fazem, ok? Também, sobre a mobilidade urbana, nós creemos que nos próximos 2 anos, a urbanização será doble. Estou falando de urbanização. E aí temos muitos problemas, porque as infraestruturas que eu falei não estão preparadas para isso, e tampouco os meios de transporte que protejam o meio ambiente, e a CIT é muito preocupada com o meio ambiente. Então, que vai passar? Aqueles que são mais, não é inteligente, smart, ok? Já vão juntar a multimodalidade e não intermodalidade. A diferença é intermodalidade, eu tenho que comprar ou fazer um contrato aqui, outro allá, em outro modo hago outro contrato. Multimodalidade, eu compro somente um bilhete ou somente um contrato para todo. Isto, a digitalização hoje já nos permite fazer. Então, aqueles que são mais inteligentes, ok, vão utilizar para a urbanização a multimodalidade. E depois, Dr. Paulo Gaba vai falar um pouco que os eVTOL fazem parte de isto. Vai combinar com os autobuses, com os navios, e ele vai explicar depois, não sou eu. Então, também blockchain. Blockchain já está dominando. E acá em Latinoamérica não vemos tanto, mas em Europa já se vê muito. Nos Estados Unidos já se vê muito. Então, a CIT deseja ajudar a los países membros que evaluem a possibilidade de introduzir o blockchain, porque isto elimina intermediários, aqueles de la fila, da cola. Isto é algo importante. Também, este ponto, eu vou falar algo muito delicado, que é a sensibilidade áptica. Muito importante para a logística, para o transporte. Sin embargo, metaverso para nós em la CIT é transporte. Porque metaverso é uma segunda vida virtual. E as pessoas hoje estão invirtiendo bilhões de dólares. Com que moneda? Em criptomoeda. Então, estão comprando edifícios, casas virtuais. As grandes marcas estão vendendo virtual e utilizam todo aquele virtual. Então, eu sou um avatar e aí vou a uma festa ou vou a reunir-me com todos vocês virtual como se fosse realidade. E aí vai haver uma mescla de 2 vidas e em pouco tempo uma grande confusão. Pior, as pessoas que participam do mercado de sexo, estas roupas de sensibilidade háptica permitem fazer sexo virtual. Eu estou vendo que há gente que já quer comprar estas roupas. Este é um problema. Já está ocorrendo. Para o setor de transporte é bueno o metaverso, mas eu não sei se para toda a sociedade. O próximo ponto é
el crecimiento de la servitización o home office. Entonces, las personas pasarán a ser parte integrante de todo desarrollo de cualquier cosa, sea de la producción, sea de la comercialización, y van a trabajar en sus casas. Para la CIT esto va a aumentar. También la CIT entiende que certificación es educación. Entonces, los próximos 10 años, nosotros queremos que los países miembros introduzcan en sus trabajos, sus empresas, sus universidades, instituciones, lo que sea, la certificación World Class, clase mundial. Es algo muy elevado, es algo que transforma, es algo que educa la empresa. Entonces nosotros somos calificados para hacer este tipo de certificación. Y ayer el secretario general lanzó esto para todos los países miembros, y vamos a entrenar auditores. En Brasil tenemos ya 8 auditores entrenados. Para aquellos que logran una cantidad de puntos, pueden requerir el CIT Green, que es la certificación de medio ambiente clase mundial. Otro punto, estaba hablando que es los bancos. El banco es una fintech que nosotros también estamos ofreciendo para el transporte, porque creemos que banco como uma fintech, ou banco virtual, ou banco por internet, será o futuro. Então, os países que desejam podem encontrar. Por favor, ajuda-me. Ok. Então, solamente para que sepam que isto já está funcionando em Brasil. Eu tenho mis platas allá. Não é muito, não é como de mi secretário. Por favor, me ajude. Ok. También, CIT empezó un trabajo con la Organización de Naciones Unidas, que es... No, por favor. Ok. Este proyecto es para ayudar el cruce de fronteras. Y ahora tenemos... ya listo todo un programa de entrenamiento con la ONU, UNCTAD. Esto es muy importante. Y cuando IBL, que está también con nosotros en esto, tengamos el patrocinio, vamos a invitar a los países miembros que participen. Esto es muy, muy importante. Ahora, yo voy a pasar para el doctor Paulo Gaba para hablar un poco de eVTOL. Y esta que estamos viendo es el eVTOL de la empresa Skyworks americana, porque estamos acompañando Skyworks en Estados Unidos, Embraer en Brasil. Y esta de Estados Unidos es agnóstica, es decir, depende del cliente. Si el cliente quiere gas, se puede hacer. Si quiere eléctrico, se puede hacer. Solamente hidrógeno en este momento no puede hacer. Pero se puede hacer de todo tipo de fuente. Por favor, señor doctor Paulo Gaba. ¿Qué tal, señores? ¿Me permiten pararme? Ponga más perto. ¿Sí? ¿Así? Qué bien. Sí, porque está en un talk show ahí. Vamos a hacer competencia para que ellos nos miren a nosotros. ¿Está bien? Ahí vamos. ¿Quién ha asistido a Star Wars? Pare la mano. Yo voy a ser el Obi-Wan y el secretario general va a ser Yoda. Porque yo soy lo que está peleando y él es lo que está haciendo la paz y pidiendo la paz con la conciencia. Pero tenemos una revolución ahora que es importantísima. Es la revolución de la matriz energética. Estamos cambiando todo para electricidad y después para hidrógeno u otras matrices, que puede ser que vengan del gas mufano, de la basura, o sea.
Entonces, eso es lo que va a pasar con nosotros en poco tiempo. Imagínense, si vamos a tener autonomía en nuestros autobuses, ya no estamos pensando en conductores, ¿no? O sea, eso va a ser la principal diferencia. Y como hemos hablado un poquito antes en la CIT, no pensamos en desempleo, pensamos en empleos mejores y más empleos. Eso también es muy importante. Pero hablando específicamente de los eVTOLs, ¿qué son eVTOLs? Son vehículos que suben verticalmente y bajan verticalmente. Hicimos un chiste. ¿Es un helicóptero eléctrico? Para que tenga en su cabeza, o sea, en la mente. No, no es, pero es como si fuera un helicóptero eléctrico. Esa es la idea, que es un helicóptero. Pero en verdad, como sube y baja, hay una diferencia técnica. Yo no soy tan técnico cuanto el doctor Felippes, pero les cuento, eso es el futuro. ¿Por qué? Porque sube y baja donde sea. Donde sea. Aparte, mantenimiento, que es el costo más grande de un helicóptero, o sea, de un vehículo volador, el costo del mantenimiento del eVTOL es mucho más chico, o sea, es mucho más barato tener un eVTOL. Entonces es más seguro, porque la sustentación se hace por los giros. O sea, es más seguro. Yo le digo como piloto certificado hace 25 años, es más seguro. Entonces, si es más seguro, más barato, más rápido, vos en cualquier parte. Los que no llegaron ayer por el paro de los camioneros, hubieran llegado en 10 minutos de cualquier parte de Ciudad de México acá. Esa es la idea. Y pagando menos. La idea de que va a ser caro no es verdad. El transporte va a costar el mismo que cuesta con un auto. O sea, eso es el importante. Si es barato, si es seguro, si es mejor para ustedes, ¿por qué no usarlo? O sea, el futuro ya está compromisado con los eVTOLs. Yo no hice una presentación para mostrarles algo tan específico, pero esta foto que tienen, han visto las compañías brasileñas, Azul, Gol, también la Europcar, hizo ya pedidos, ya compramos. Porque deben entregarnos en 2024, 2025. Pero el más difícil, que es la certificación, debe estar lista. Todo lo que necesitamos es igual a un helicóptero. Por eso decimos helicóptero eléctrico, que no es. Pero y está listo con certificación, estará como en 1 o 2 años. Las rutas y todo además estará listo. O sea, va a ser una realidad más rápida de lo que imaginamos. Lo usaremos más rápido de lo que estamos pensando. Aparte, yo todavía no volé en ellos. Ya en los helicópteros sí, en ellos no. Pero, ¿quién ya pasó? ¿Quién ya ha estado en un auto eléctrico? Que pare la mano. Auto eléctrico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El sonido, no escuchas nada, es mucho más tranquilo. Va a ser el mismo. Y cuando estás en un helicóptero, ¿cuál es la cuestión? Tienes que tener para tapar. No vamos a tener este problema en los eVTOLs. O sea, una ventaja más que me olvidé de poner en la otra presentación y ahora me acordé. O sea, le abro para preguntas para ustedes, lo que quieran saber, que tengamos condición de informar. Pero si 2 líneas aéreas de Brasil, Azul y Gol, ya compraron las 2 juntas 200 vehículos de este, mi compañía compró más 50. ¿Por qué? Porque acreditamos en este vehículo como el futuro de la movilidad. Ahora transporta como 4 a 6 personas, pero va a transportar mucho más gente. Se van a quedar más grandes. La idea es como si fuera un dron gigante y va a ser más seguro. O sea, con esta idea, las compañías como Gol y Azul compraron, nosotros también. O sea, que podemos transportar personas de punto a punto.
Nosotros transportistas somos el last mile, la última milla, lo que llega a las casas. Entonces, la cuestión es que en este transporte vamos a llegar a los puntos principales. Llegaremos donde la gente quiere estar. No tendrán que tomar un taxi o algo así, van a tomar un eVTOL y llegar. Llegan por vuelo después con eVTOL. Especialmente en ciudades grandes como Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires. No habrá, por ejemplo, todo el congestionamiento de Ezeiza para llegar a la ciudad, o como hay en el DF acá, o como en Sao Paulo seguramente. Te puede llevar 2 horas para llegar a zona sur y gastar $300. Vas a gastar 250 con eVTOL y llegar en 10 minutos. Y está contestado cuál va a ser el futuro, ¿no? Abro para preguntas, señores. En caso de aquí de México, de aeropuerto hacia aquí, más o menos 6 minutos, $40 por persona. Sí, más o menos. Bueno, a mí me gustaría que acá estuviese la presentación que hizo a poco en la CIT, que sería mucho más productivo para conocer a dónde está el futuro ya en este momento. Pero es incontestable que vamos a utilizar modales diferenciados para nuestra locomoción en corto espacio de tiempo. Entonces, ¿alguna pregunta? No. Así que damos por encerrada la participación de la Cámara Interamericana en este contexto. Gracias.